Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan tentang total solid determination. Okay. So, total solid determination ni adalah objektifnya adalah, okay, sekejap ya. Objektif dia adalah to determine total solid content of water sample. Water sample kita ni daripada pelbagai jenis lah, macam contoh daripada river, sungai, mungkin daripada effluent yang terbuang daripada sungai, daripada tasik dan sebagainya. So, dalam untuk eksperimen ini ada 4 yang kita consider, iaitu yang pertama adalah total solid, yang kedua iaitu kita panggil TS lah, yang kedua adalah total suspended solid, TSS, ketiga adalah total dissolved solid, TDS, dan yang seterusnya adalah total volatile suspended solid, VSS. Bila dia kata volatile ni macam dia macam evaporate terus naik kan. Ini adalah kita menggunakan 500 degree C. Panas tak? Okay. So, mari kita pergi ke sebelum pergi ke kita punya eksperimen, saya terangkan eksperimen kita. Kita kena pastikan masa kita masuk, before we start with our experiment, first you mesti kena tahu, you kena make sure the oven switch on and heating around 103 to 105 degree C. So you kena switch on lah this one. Ada dia punya switch on dia punya, you kena turn on lah dia punya switch. Pastikan dia mesti kena 103 ke 105. Dia mengambil masa jugalah, mungkin dalam setengah jam untuk dia heating, mesin ni heating, oven ni heating. So you kena pastikan awal-awal je masuk lab, pastikan ini kena on dulu. Okay, for this test lah. Okay, siapa yang buat test ni mesti kena make sure. Yang pertama, oven ni kena dah switch on, kena dia punya degree 103 ke 105. Pastikan 103 ke 105 Next, B, make sure the muffle furnace switch on juga and heating around 500 degree C to 550 lah, lebih plus minus. Okay, kenapa kena make sure? Sebab oven dengan furnace ni mengambil masa untuk dia heating. Dia mesin ni heating, panas. Kalau kita masukkan sampel kita, perlahan masa berjalan tetapi dia tak heating dengan sepenuhnya, so kita punya eksperimen tak menjadilah. Pastikan ini mesti kena on. Masuk-masuk je tengok, okey ni kena ni. So you dah tahu waktu dia sebelum you start, sebab ini mengambil masa untuk dia memanas, mengikut pada suhunya. Selagi tak sampai suhu tu, you tak boleh masukkan you punya sampel dalam ni. Macam contoh juga kalau kita masak kek. Kalau kita masak kek, kita kena pastikan oven tu panas keseluruhan, sebab kita mengambil kira masanya. Kalau tak nanti hanyut lah kita punya, ataupun tak masak kita punya adunan tu, kek pizza ke apa kan. Wow. Okay, so kita pergi ke seterusnya. Okay, ini adalah total solid dulu. First adalah saya akan terangkan total solid, yang pertama. Alright, okay, total solid ni apa equipment dia dan material kita gunakan. Yang pertama adalah water sample. Evaporating dish, you kena make sure kena ada 3. Okay, desiccator, desiccator ni. Lepas tu yang ni adalah oven. Oven ni kena pastikan 103 ke 105. Okay, sometimes memanglah oven ni sentiasa ada orang researcher yang lain guna. So kena pastikan dia adalah 103. Kadang-kadang mereka setting sebelum ni mungkin 30 degree. So you kena pastikan inilah suhu ni yang kita tetapkan untuk this experiment lah. Okay, lepas tu you kena ada bika. Okay, bika you kena ambil dalam almari. Okay, ni silinder 50 ml dan analytical balance. Okay, analytical balance ni. Okay, analytical balance ni saya terangkan. Analytical balance ni dia adalah sesuatu yang mesin yang sensitif. So dia ada bubble pada mesin tersebut. Ni analytical balance ni mesti kena balance. Dia kena berada di tengah-tengah dia punya bubble tu. Untuk apa? Sebab dia to balance bila dia mengukur berat
bahan. Sebab mungkin kita check dia akan mengganggu kita punya result. So pastikan ini adik-adik jangan tiba-tiba adik alihkan ke sana ke sini, tidak boleh. Dan masa adik-adik gunakan lentil kebalikan, jangan elakkan bercakap dan bernafas dekat-dekat, sebab ia akan mengganggu, sebab dia dalam, tak silap saya, 3 desimal. So dia akan mengganggukan bacaan tu lah. Begitu sensitifnya ia. Bila kita masuk dalam lab environment, dia adalah sensitif machine, dan kita kena take care properly lah benda ni. Okay, next. Okay, total solid TS. First step, weigh the evaporating dish and record the reading. Okay, so first adik kena markkan dulu. Mark the evaporating dish. Okay, so you need to mark using whatever pencil, pen or marker. Better pencil or pen lah. Okay, okay, you kena mark A, B, C. Sebab you ada 3 sampel, so you kena masukkan yang ni 3 sampel. Okay, so first you kena tanda dulu evaporating dish tu menggunakan pensel contohnya kan. Okay, first, second, you kena klik tear for setting the zero reading. Tear dulu mesin weighing balance ni, you kena tearkan supaya kita nak balancekan supaya dia adalah zero. Dan bila you nak tear zero, you kena pastikan dia punya weighing balance ni mesti dia punya pintu dia tu tertutup. Pastikan dia biasalah kosong, dan di dalam ini mesti kena bersih. You kena bersihkan dahulu. Okay, next, weigh the evaporating dish. So adik-adik boleh mangkuk pijang ni adik-adik boleh timbang. Ini adalah tanpa sampel tersebut. Okay, next, kita pun record. Record dalam kita punya bench sheet ni lah. Kita punya lab sheet kita ni ada bench sheet. So adik-adik kena record weight of empty evaporating dish. Ni berapa? 1, 2 dan 3. Sebab kita ada 3 sampel. Kita triplet. 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 Okay, kita kena buat 3. Sebab apa? Nanti kita averagekan. Kita nak kita punya result ni G2 dan padu gitu. Okay, then adik kena repeatkan another evaporating dish. So kita ada 3, so 3 kali kita kena repeat. Okay, so next, untuk second step, okay, measure 5 ml of water sample and pour into the evaporating dish. So adik kena ambil 5 ml of water sample. First, macam mana? Measure dulu 5 ml of water sample. So kalau kita nak measurekan 50 ml tu, kita gunakan silinder. Kita jangan sekali guna bika untuk kita kalau kita nak G2. Sebab kalau adik-adik perasan bika dengan silinder, dia punya senggat dia tu lebih banyak pada silinder berbanding dengan bika. Bika tu hanya sekadar biasa saja. Kalau adik tengok pun di dalam silinder tu dia ada plus minusnya. Lagi kurang plus minusnya tu, lagi G2 bahan itu untuk kita mengukur. Okey, so sekarang ni sebab tu kita gunakan silinder, dan pastikan bila kita mengukur, mata kita betul-betul berada di depannya. Macam contoh adik lihat di sini. Okey. Ini mesti kena betul-betul di hadapan. Macam saya ni, kedudukan kita tundukkan sikit, jangan mengangkat bendanya. Bila kita mengangkat bendanya, silinder tersebut kita angkat, kita tengok kan, untuk mengikut ketinggian kita kan, ia akan menyebabkan akan sengit ke kiri ke kanan. Jadi kita kena rendahkan dia berada di tempat yang data lah. Macam gini. Tak apalah kalau you tinggi, you turun sikit lah untuk tengok. Macam tu lah caranya. Okay, then lepas you dah isi, okay, you pun masukkan sampel you itu ke dalam mangkuk pijat ini, evaporating dish. Okay, saya ni bukan cikgu bahasa Inggeris, so pronunciation biasa-biasa sajalah. So asalkan you faham, saya faham, so okay lah, kita boleh buat kerja kita. Okay, next, apa step yang ketiga kita? Step yang ketiga, selepas kita dah masukkan semua sampel di dalam semua evaporating dish tu, ketiga-tiga tu, so kita kena masuk dry. Then dry the sample in the drying oven at temperature of 103 hingga 105 degree for at least kena satu jam. Kita masukkan, contoh you masukkan pukul 9.
So bila you masukkan pukul 9, so pukul 10 lah baru you ambil. But you need make sure the oven already in temperature 103 ke 105. Selagi belum temperature ini, jangan you masukkan, sebab ia akan mengganggukan result kita. Faham Sebab tu saya kata awal-awal masuk tu memang kena pastikan ini dah terus you kena switch on. Kadang-kadang kelas pukul 8. Okay, makmal you pukul 8. So makmal mungkin technician pun tak sempat lagi nak tu. So bila you datang awal-awal, you terus switch on. Dan you boleh terus pergi untuk masa-masa you buat kerja, prepare semua tu. So you boleh lah terus, bila you nak masukkan tu dia dah 103 ke 105 degree. Faham Okay, macam mana cara kita nak masukkan dalam oven ni? Open the drying of oven ni, follow counterclockwise. So ini ni daripada sini dia straight macam ni kan, you kena counterclockwise, lawan jam. Okay, next, place the sample into oven 103 degree hingga 105 degree for at least 1 hour. So you kena masukkan selama 1 jam. Okay, ini total solid. Dah senang kan? Selepas 1 jam, apa kita nak buat? 9 masuk, pukul 10 kan? Pukul 10 ni, after 1 hour, take out the evaporating dish tu, mangkuk pija tu, from the drying oven and place the evaporating dish in a desiccator to balance temperature. Okay. Desiccator ni apa? Desiccator ni, kenapa kita masuk desiccator? Cuba tengok kat sini. The desiccator is used to store dry sample in a dry atmosphere. It should not be used to dry an object, but to maintain an already dry object indefinitely in a dry condition. Okay, dalam desiccator ni, dia akan menjerapkan kepanasan daripada oven tersebut dan dia akan membalancekan temperature. Okay. Nanti boleh bacalah apa yang daripada maklumat lain lah kan. Okay, tapi desiccator ni, kalau saya pernah buat kesilapan masa saya PhD hari tu, saya suka-suka kan, kita masuk dalam oven, terus saya timbang. Okay, terus saya timbang tau. Saya catat result dia. Terus saya timbang. Lepas tu, saya pun masuk dalam desiccator. Lepas saya masuk desiccator beberapa sekian lama, saya pun dalam 10 ke 15 minit, okey lah kan. Sampai dia punya temperature tu dah balance, kita boleh pegang dengan suhu bilik macam gitu. Okey, lepas tu saya ambil, saya timbang. Bila saya timbang, beza saya terus daripada sebelum saya masuk desiccator dengan selepas desiccator. Kenapa? Kerana bila dia panas, dia akan kering teramat sangat. Okey, dengan suhu yang tak sama dengan suhu yang kat luar. So, sebab tu result dia berubah. Berapa digit pun dia berubah, akan mengganggu result kita. Sebab tu kita masukkan ke dalam desiccator. So you ambil, take out the sample from the drying oven, then you go to the desiccator, tunggu sampai temperature-nya stable. Okay, lepas tu barulah you ambil untuk kita timbang. But this step you need make sure, okay, kena hati-hati. This is hot material, handle with care. Okay, next, okay, we go to how to open desiccator. Macam mana nak open desiccator? Ramai orang buat kesilapan nak ni untuk buka desiccator ni. Ada yang buka macam gini. Ini desiccator contohnya, dia buka macam gini. Salah. Ada caranya. Saya akan terangkan di dalam video ini. Mari kita lihat. First, push slowly the desiccator cap with carefully. Okay, and then put the sample into desiccator carefully. Next. Okay, close the desiccator by push the edge of desiccator. Okay, finish. Okay, step yang ke-6 pula adalah weigh the evaporating dish and calculate the weight of solid. Lepas kita dah masuk dalam desiccator, stable dia punya temperature, so kita masukkan, kita pun ambil dan kita timbang. Okay, you need to make sure
klik tear for the setting zero. For the, kita nak kena zero lah, tear first. Okay, lepas tu wake the evaporating dish plus dry sample. Lepas, yelah sebab benda tu dry kan. Okay, next. Okay, record the reading into bench sheet. Okay, ni wake the evaporating dish. Okay, you ada 3 sampel, so 1, 2, 3 ni lah. Okay, next. Repeat for the others evaporating dish plus dry sample. So, adik kena buat untuk next sample juga. Okay. Okay, so seterusnya. Okay, step yang seterusnya ni pula, okay, calculate the weight of sample and record in the provided table. So, dah selesai kita ambil semua data-data kita, result kita. So, ini adalah cara penyelesaian yang menggunakan formula ini. So, C mana, B mana, A mana. So, kat sini pun you boleh dapat data dia. So, kira lah guna calculator. Jangan lupa bawa calculator. Okay, lepas tu you kira total solidnya berapa dan average kan berapa total, bagi total average lah bagi untuk ketiga-tiga result ni. Okay, sama? Okay, faham So, adik-adik boleh buat untuk lab test ini. Bagus, good luck. Okay, sekarang saya akan terangkan berkaitan tentang Total Suspended Solid. Total Suspended Solid, TSS. Ni test yang kedua kita. Okay, mari kita lihat. Apakah equipmentnya? Ini adalah equipmentnya. Yang pertama adalah water sample. Yang kedua filter paper 47 mm. Okey, kita perlukan 3 saja. Next, desiccator. Okey, oven 103 ke 105 degree. Lepas tu kita perlukan bika, kita perlukan tweezer. Lepas tu kita perlukan silinder 50 ml dan juga analytical balance. Okey, jom kita pergi ke next. Kita punya step kita. Step yang pertama kita adalah place a filter paper in the desiccator for a few minutes to let the moisture to be absorbed by the silica gel. Okay, so kita punya filter paper tu kena make sure kita kena masukkan di dalam desiccator. Untuk apa? Untuk absorbkan moisture yang ada di dalam filter paper tu. Mungkin sebelum ni ada kena lembapan sebab ini filter paper ni macam kertas lah, tapi dia macam lagi lembut. Lagi lembut lagi filter paper ni. So, kita masukkan di desiccator. Next, okay. Step yang kedua, weight the filter paper and record the reading. So first you kena markkan dulu. Adik-adik kena markkan sebab kita ada 3 tau sampel kita. So bagi filter paper, so adik kena nanti tertukar. Setiap satu filter paper berbeza tau beratnya. Jangan pelik Okay. Jadi A, B, C. So adik-adik kena ni lah mark tanda Okay, next you kena tear you punya weighing balance, and then adik pun timbang, you all timbang you punya filter paper, every filter paper, and then record into your bench sheet for the total suspended solid. Okay, then repeat for others filter paper. Okay, next step yang ketiga. Ini kena berhati-hati sebab ini menggunakan kaca. Please handle with care. Okay. First, untuk you punya step ni, place the filter paper onto the base of the clamp it on the funnel. Macam mana nak buat ni? Okay, kita tengok satu-satu ya. Okay, first, prepare the Bunchner flask. Okay, ni Bunchner flask namanya. Okay, lepas tu, you kena place the rubber band. Rubber band ni dia punya bahagian atas dia tu. Rubber band. Okay, then, after that, place the filter paper on the porous flat. So, atas ni, you kena masukkan filter paper. Hati-hati. Kena gunakan tweezer, penyepit. Jangan guna tangan you. Dan pastikan tweezer tu juga jangan basah, kena air. Dia akan mengganggu result you. Okay, so you ambil, gunakan tweezer penyepit. Okay, then you put on the porous plate. Then, place the Bunchner funnel. You kena masukkan Bunchner funnel. And then, okay, kita pun clamp the Bunchner funnel and porous plate. So, kena clamp, kepit. Kepit. Then, okay, next adalah fix the pump tube. Maksudnya you kena fix pump tube ni kena ni. Kena ni. Okay, mari saya dekatkan sikit. Okay, ini
Okay, you kena prepare the Vaseline ni dulu. Okay, then place the rubber band. Okay, next you kena place the filter paper ni menggunakan pengepit ni. Okay, then you kena masukkan place the Vaseline funnel. Ni funnel ni, Vaseline funnel ni. Sebab kita nak masuk air dalam ni. So kita kena place lah benda ni. Then next you kena clamp. Kena clamp ni guna ni. Clamp ni the Vaseline funnel and porous plate. Then fix the pump tube. Ni. Di tube ni you kena pump sebab kita nak suction. Total suspended solid ni kita kena suction. So that's why kita kena gunakan tube. Faham Okay. Okay, next. How to set filter paper. Sorry, how to set up filtration set. Sorry. Okay. Okay, macam mana kita nak set benda ni? So macam mana caranya? So adik-adik boleh tengok dalam video, saya akan terangkan bagaimana cara untuk kita nak set up filtration set ni. Okay. Okay, sebelum tu saya nak terangkan dulu. Ni yang saya cakap tadi. Ni adalah Vaseline flask, rubber band, Vaseline funnel. Ni. So adik-adik kena tahu posisi bagi setiap satu untuk total suspended solid lah untuk filtration. Nanti boleh tengok video saya. Okay. Okay, first prepare the Vaseline flask. Second, place the rubber band on the flask. Third, place the filter paper on the porous plate on the center line. Like this. Okay. Okay, next, place the Vaseline funnel with carefully and clamp the Vaseline funnel and porous plate. Okay, adik-adik, kita dah tahu dah macam mana cara kita nak gunakan Vaseline, kita punya filtration set tu, kita nak set up ni macam mana. So, step yang seterusnya adalah okay, step yang keempat, measure 5 ml of water sample and pour the water sample and let it flow through the filter disc. Switch on. Okay, switch on the vacuum pump and continuous suction to remove all trace of water. First adik kena measurekan 5 ml gunakan measuring cylinder. Okay, next you kena masukkan you punya sample 5 ml tu, masukkan ke dalam ni flask ni menggunakan through Vaseline funnel. Then okay, lepas tu you kena switch on lah. Yang ni switch on dia ada kat belakang ni. Ni kita punya pump. Nampak Ni kita punya pump, dia punya switch on dia ada kat belakang ni. Pastikan you plug in dululah dia punya elektrik dia kan. Okay, then okay, lepas tu bila kita switch on dia akan bergerak. Okay, so you kena gunakan filter paper pula. Filter water ni akan flow turun ke bawah. So, tengok betul-betul The filter water will test in total dissolved solid. Now, kita buat total suspended solid. Okay. Tetapi air yang ni kita gunakan, jangan buang. Kita gunakan di dalam total dissolved solid after this. Okay. So, untuk testing ni dia akan ada 3 kaitan. Total suspended solid, total dissolved solid dan juga volatile suspended solid. So, untuk air ni kita akan gunakan untuk dissolved solid. So, jangan buang air ni. Okay. Okay, next. Kita pergi ke seterusnya. Okay, step yang kelima. Step 5 ni macam mana? Okay, dry the filter paper in the drying oven at temperature of 103 ke 105 degree for 1 hour. Dan kita kena pastikan oven ini mesti kena degree temperature-nya 103 ke 105 lah. Okay, lepas kita mesti rapat sikit-sikit. Okay. Open the clamp and the funnel carefully. Lepas kita dah masukkan air, dia dah suction ke semua air turun bawah. Okay, kita kena open the clamp. Clamp tu kena buka dan funnel carefully lah. Hati-hati sebab ini barang kaca ni bahaya. Okay. Lepas tu, gently pick the wet filter using tweezer. Ni, tengok ni. Adik-adik kena hati-hati jangan guna tangan. Guna
pengepit. Okay, then next. Okay, open the oven, follow the counterclockwise. Sebelum tu bila you ambil filter paper ni dengan berhati-hati, okay, bagus. Then you kena letakkan di dalam plate ni. Nampak tak plate ni? Ini plate ni you kena masukkan, okay. Bila you masukkan kat sini, so bila dah buat untuk semua sampel, then you pun masukkan di dalam oven. Kita open the oven, follow counterclockwise lah. Okay, ikut lawan jam. Then you pun place the filter paper ke dalam drying oven dan close. Jangan lupalah close lah. Okay, oven tu follow clockwise. Okay, kita tinggalkan, kita letak sampel kita ni selama 1 jam sahaja. Okay, next, step yang ke-6. After 1 hour, take out the filter paper from the drying oven and cool the filter paper in the desiccator to balance temperature. Macam juga sebelum ini, kita masukkan kita punya sampel desiccator untuk membalancekan kita punya temperature. Okay, you kena ingatlah, hafal ni kenapa kita masuk dalam desiccator. Mungkin di soal dalam masa interview nanti. Okay, so take out the sample from the drying oven. Lepas dah 1 jam, adik ambil sampel you. Okay, dengan berhati-hati, baik-baik panas ni. Okay, then place the filter paper in the desiccator until the temperature is stable lah. Okay, hot material handle with care. Okay, next. Step yang ke-7 adalah apa? Lepas you dah masuk dari desiccator, dia punya dah stable temperaturenya. So, barulah adik-adik timbang filter paper and calculate the weight of the solid. Okay. First, you kena click tear for the setting 0 reading. Then weigh the filter paper. Then after that, bila dia dah tu baru you record kan. Dan tandakan di dalam you punya lab sheet you ni, weight of filter plus dry solid. Dalam ni ada solid. So ini dah kita punya ada 3, 1, 2, 3 record dan juga repeat for others, for the sample lah. Okay, boleh semua? Okay, after that baru ya you calculate. Lepas you dah dapat result selepas, barulah you calculate menggunakan this formula. Okay, dan dapatlah weight solid, total size solid, dan you averagekan bagi ketiga-tiga sampel kita. Okay semua? Okay, next. Okay. Tadi ingat tak? Kita dah sampel kita tu, tadi sampel kita dah timbang. Okey, kita ada 3 sampel kita kan? Betul tak? Kita ada 3 sampel kita. Okey, sampel ni, filter paper ni jangan dibuang lagi sebab kita akan gunakan ke dalam eksperimen seterusnya, iaitu volatile suspended solid. Eksperimen iaitu test yang keempat nanti. Part yang keempat nanti. So, 1, 2, 3 ni you kena jangan buang. You dah timbang. Bila you dah timbang, barulah you simpan sampel ni sekejap untuk you buat volatile suspended solid. Okay. Dan juga perasan tak tadi saya cakap, the balance water from the dissolved solid ni, okay, the balance water yang kita filter tadi, air filter tadi, you turun bawah kan? Okay, air filter tadi jangan dibuang, you masukkan ke dalam evaporating dish. Tetapi saya akan terangkan masa kita buat eksperimen total dissolved solid. Jangan buang air ni. Kalau you buang, you kena repeat lagi sekali. Okay. So, ini adalah untuk kita akan buat pada total dissolved solid. Okay. Okay. Bagus. Seterusnya. Saya akan terangkan berkaitan tentang total dissolved solid, TDS. Okay. Masa you buat TDS ni, dia kalau boleh saya rasa you buat seiringan lah dengan total suspended solid. Sebab you ukurkan filter paper tadi kan, you pun kena ukur juga, you kena timbang juga, kena ukur pula. You kena timbang juga mangkuk pijai yang lain, evaporating dish untuk dissolved solid. Sebab bila you filter air, automatically kedua-dua ni akan berjalan sekali kan, serentak. So you kena timbang juga filter paper dan you kena timbang juga evaporating dish tu. So jadi senang bila you nak tuang air tu sekali dengan you letak sampel tu. So boleh sekali serentak lah. Sebab total dissolved solid ni juga kita kena masukkan di dalam
oven juga selama 1 jam juga. So benda yang sama sahaja. So adik-adik kena serentaklah buat supaya cepat sikit kerja adik ni. Boleh? Cepat sikit kerja. Jangan bela-bela masa buat mamal. Nanti you pening. Kalau tak faham boleh tanya. Jangan tak tanya. Okay. Okay, next. Nanti kena marah nanti. Lama sangat kan. Sebab kita nak buat mamal ni, kita kena segera dengan SOP yang ada sekarang. So adik-adik kena betul-betul particular dan berhati-hati bila membuat kerja lah. Okay, ni adalah equipment dan material apa dalam TDS ni. First, water sample lah. Water sample kita daripada TSS tadi. Okay. Next, evaporating dish. You kena make sure, you kena tanda, you kena timbang. Okay. Nah, lepas tu desiccator, oven, beaker, silinder dan juga analytical balance. Benda yang sama sahaja. Okay. Next. Sebenarnya test ni dia ada saling kait mengaitkan. Okay. Nanti boleh baca macam mana bila kita buat discussion, untuk apa dissolve solid ni, untuk apa suspended solid, untuk apa total solid dan untuk apa volatile suspended solid. Okay, step yang pertama bagi TDS ni apa? Okay, weigh the empty evaporating dish and record the reading. Adik-adik kena timbang dulu evaporating dish tu. Jadi masa you buat TSS tu, you timbang filter paper kan, you timbang sekali dengan evaporating dish ni, mangkuk pija ni. Okay, tapi sebelum tu adik kena mark, tanda setiap mangkuk pija tu A, B, C or 1, 2, 3 ke, depend on you lah. Okay, next. Lepas tu you kena tak tear, lepas tu you timbang dan you record. Record di dalam bench sheet ni, then barulah you repeat untuk next sample. Okay, go. Now, second step kita. Okay, step yang seterusnya ni adalah filter water sample from SS experiment before. Pour the filter water into the evaporating dish. So daripada sampel tadi tu, you terus kalikan, ambil yang ni, you masukkan ke dalam mangkuk pija ni. Okay? Okay, bagus. Seterusnya, do you know where the sample for dissolved solid experiment coming from? Do you know? No? Oh yes. Okay. So, kita tengok video ini dan kita tengok dari mana datangnya sampel ni. Saya cakap dah banyak kali kan. Kalau tak faham, saya terangkan di dalam video ini. Okay. From TSS experiment, open the clamp and Bachner funnel. Second, filter paper pick up using tweezer carefully. And then place on the plate. Next, open rubber band carefully because that is the glass. Next, pour the filter water into evaporating dish for total dissolved solid experiment. Adik-adik dah tahu dah mana kita nak ambil sampel air tu kan. So kita pergi ke next step. Step dia apa? Step yang seterusnya adalah, then dry the sample in the drying oven at temperature 103 ke 105 degree selama 1 jam. So, adik-adik tahu kan, kita sebenarnya TDS dengan total suspended solid dia boleh jalan seiringan. Jadi you kena timbang awal-awal mangkuk pija, evaporating dish dan juga boleh timbang sekali dengan filter paper. Then you buat tu serentak, masuk tu 1 jam, tak payah pening kepala nanti kan. Okay, so macam mana juga make sure pastikan oven ni 103 ke 105 supaya tidak mengganggu result kita dan masa kita. Okay, buka counterclockwise dan kita letakkan sampel kita selama 1 jam. Okay, then kita open, kita close lah. After that, selepas 1 jam, apa kita kena buat? Lepas tu,
detailnya prosedur saya minta ni kan. Saya ajar ni kan. Okay. After 1 hour, take out the evaporating dish and put it into the desiccator to balance the temperature. Sama, benda sama saja. Adik-adik ambil dan adik-adik pun masuk dalam desiccator untuk sampai dia balance temperature-nya. Hati-hati, ini adalah hot material. Handle with care. Okay, next. Step yang seterusnya adalah lepas ada dah desiccator, dah masuk dalam desiccator, dia punya temperature dah stable, dan adik-adik pun masukkan timbang di dalam menggunakan analytical balance. Okey, jangan lupa tear dulu. Lepas tu barulah kita timbang dan record ke dalam kita punya bench sheet. Okey, dry weight the evaporating dish. Kat sini sebenarnya 103 ke 105 degree, sorry. Okey. So sampel 1, sampel 2, sampel 3. Okey, lepas tu repeat lah untuk 3 sampel tu. Kan senang. Okey. Next. Lepas adik-adik dah dapat result, barulah adik-adik kira weight solid dia, total dissolved solid dia dengan dia punya average volatile suspended solid. Okey, gunakan formula ini. Formula ini telah diberikan di dalam modul kita, laboratory module. So, pastikan adik-adik beli laboratory module kita ni dan hayatilah cara dia, penulisannya. Jangan lupa bawa calculator. Okay. Next. Okay. We go to the step, kita punya eksperimen seterusnya, iaitu eksperimen keempat, volatile suspended solid. VSS. VSS, volatile evaporate sampai ke atas, dan menggunakan 500 degree panasnya. Ini barulah api sugar pula, api ni kan, kepanasan di dunia, belum lagi kepanasan di padang mahsyar nanti dan di neraka nanti, na'udzubillah min zalik. Okay, so saya akan terangkan bagi eksperimen ini. Okay, dalam eksperimen ni, VSS ni, kenapa? Sebab kita nak tahu kan kandungan bakteria di dalamnya. So kita nak tahu bila dalam keadaan 500 degree C dah naik ke semua partikel-partikel, so apa yang tertinggal di dalamnya. Sebab tu untuk yang ni kita kena berhati-hati, sebab ini berkaitan tentang kita gunakan furnace panas. Okey, apa equipment yang diperlukan di dalam eksperimen ni? Yang pertama adalah water sample, filter paper. Filter paper ni daripada TSS tadilah, total suspended solid, yang tadi lebihan kita lepas kita timbang yang dry 103 di 105 degree tu kan. Jangan buang lagi. Kita gunakan sampel ini, filter paper ni pergi ke volatile suspended solid. Sebab tu volatile suspended solid, benda sama. Okay, next, desiccator, muffle furnace, scissor, tweezer, aluminium foil, dia penambahan ni aluminium foil ni, analytical balance, dan juga fireplace tongs, maksudnya pengepit tu, pengepit. Okay, so kita pergi ke next step. Step yang pertama kita, apa kita kena buat? Wrap the filter paper from suspended solid. Eksperimen yang filter paper yang sebelum ni kan, jangan buang. Okay, kita gunakan dalam eksperimen ni. Eksperimen before using with aluminium foil. Okay, aluminium foil ni, first, apa yang adik-adik kena buat? Aluminium foil ni kena need to cut in proper size using scissor. Adik-adik kena gunakan scissor. Pastikan you bawa scissor you masing-masing. Okay, gunting tu kena bawa. Okay, scissor. Okay, then adik-adik place the filter paper on the aluminium foil. Letakkan filter paper tadi yang daripada from total suspended solid tadi kan, kita letak kat sini. Lepas kita dah balance, dah dry dan sebagainya, dah timbang kan, nak masukkan ke dalam ni, dan baru dah adik-adik wrap carefully using aluminium foil. Okay, macam kita bungkus nasi lemak lah. Tapi ni cantik sikit lah kan. Okay, Teng. How to wrap filter paper with aluminium foil? Macam mana caranya nak bungkus sebenarnya filter paper ni kan, terrosak nanti filter paper kita. So adik-adik kena tengok video saya terangkan bagaimana cara untuk kita wrap our aluminium foil. Okay.
First, aluminium foil need to cut in proper size using scissor. Second, place the filter paper on the aluminium foil. Last, wrap carefully using aluminium foil. Okey adik-adik dah tahu dah macam mana cara untuk kita nak timbang aluminium foil ni. Okey, so next step adalah step yang seterusnya adalah then place the filter paper with wrap in the furnace at temperature of 500 degree ke plus minus 50 degree silah for 30 minit 30 minit. Ask the technician for help to operate the furnace lah. Kalau adik-adik tak tahu macam mana nak operatekan furnace ni, minta tolong technician. Sebab ini berbahaya sikit, ni panas. Okay, make sure furnace already in temperature 500 degree C, plus minus 50 lah, 450 ke 550. Okay, first adik-adik kena wear protected glove. Adik-adik kena gunakan protected glove ni, hati-hati, dan open the muffle furnace door carefully. Make sure you beside the furnace. Adik-adik kena pastikan adik-adik berada di tepi furnace ni. Jangan berada di hadapan. Jangan berada di hadapannya. Sebab takut dia wap, dia nak panas. So kena tepi dia macam gini. Buka macam itulah. Okay. Then place the sample into furnace. Masukkan sampel kita menggunakan using fireplace tongs. Pengepit yang besar tu. Okay, hati-hati dan ni adik kena close. Okay, close the muffle furnace carefully. Okay? Okay, then next. How to place sample in muffle furnace. 5 raya. Kesian sepanjang ni panas ni. Okay. So, macam mana cara saya ada buat video, bingkisan video berkaitan macam mana kita cara nak buka dan cara kita nak tutup kita punya furnace ni. Okay? First, wear protected glove. Second, open the muffle furnace carefully. Make sure you beside the furnace. Third, place the sample into furnace using fireplace tongs. Next, close the muffle furnace carefully. Okay, after 30 minutes, open the muffle furnace carefully. Make sure you beside the furnace. Next, take out the sample from furnace using fireplace tongs. Last, close the muffle furnace carefully. Okey adik-adik, dah tahu dah macam mana cara kita nak masukkan sampel kita tu ke dalam furnace. So, step yang seterusnya kita ada macam mana pula? Step yang ketiga, after the drying process, masuk lepas dah kita dah evaporatekan, dah ignition dia tu, panaskan 30 minit dan kita kena masukkan sampel kita ni ke dalam desiccator. Masukkan dalam desiccator, open the desiccator cap, then place. Dan kita tunggu selama dalam beberapa minit lah untuk dia supaya dia stable lah dia pun kepanasannya. Okay, next step yang keempat. Okay, weigh the filter paper and calculate the weight of the volatile solids. Okay, mula-mula ada open the wrap for aluminium foil. Dan okay, lepas adik dah masukkan dalam dah buka, open dan masukkan, tear dulu, dan barulah kita timbang. Lepas dah timbang tu, barulah adik-adik masuk dalam record you punya bench sheet ni lah, then untuk volatile suspended solid. Barulah you repeat untuk next sample. Ada 3 sampel, so kena buat semua. Okay semua?
Next, apa yang adik kena buat? Step yang seterusnya adalah calculate the weight of the sample and record in the provided table. Okay, tengok kat sini ya. Okay, yang ni adalah weight of empty filter gram. Okay, ni from TSS, total suspended solid, step yang kedua. Untuk yang ni pula, weight of filter solid before ignition. Maksudnya dia daripada total suspended solid tadi, daripada step yang ketujuh ni, result ni letak kat sini. Okay, next adalah B ni. Okay, weight of filter plus solid after ignition. Ignition ni maksudnya kepanasan yang 500 degree tadilah, pemanasan tu. Okay, from VSS step yang keempat. Step yang keempat sebelum ni lah. Ni resultnya selepas. Okay, dan gunakan formula ni untuk mendapatkan weight of volatile solid. Okay, volatile suspended solid dan juga average volatile suspended solid. Okay semua? Okay, pandai. So, adik-adik boleh lakukan ini, test ni. Dan semoga maju jaya. Okay, kalau tak faham, sebelum eksperimen, tanya pada pensyarah. Dan pastikan adik-adik kena ada modul masing-masing. Modul laboratory. Okay, untuk bagi kita punya eksperimen ni lah. Dan pastikan adik-adik mesti kena follow SOP yang telah ditetapkan. Okay, bawalah segala kelengkapan yang kita perlukan, macam tadi marker, pensel, pen ke, jangan bawa silas pinggang je, dan juga jangan lupa gunting. Okay semua, kita jumpa lagi pada masa akan datang dan untuk eksperimen yang lain, insyaAllah. Okay semua, bye.